Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Reva dan aku Amar. We would like to present storytelling about batik. Kami ingin mempersembahkan cerita tentang batik. In a small village in Central Java, Indonesia, there lived a young woman named Ratri. From a young age, she was fascinated by the intricate pattern and color that her grandmother would create on piece of cloth using a technique called batik. Kali-kali lihat ke penonton matanya. Ratri's grandmother, who was well known in the village, taught her the art of batik making, passing down the knowledge that had been in their family for generations. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Nanti nggak boleh begitu di panggung ya. Iya, ini bacanya ini juga. Cerita tentang batik Sekali-kali lihat ke sini matanya. di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Yang kencang suaranya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia, hiduplah seorang wanita muda bernama Ratri. Sejak kecil ia terpesona dengan pola Suaranya. dan warna-warna yang neneknya ciptakan di atas kain menggunakan teknik yang disebut batik. Nenek Ratri yang Kencang. terkenal di desa itu mengajarinya seni membuat batik, mewariskan pengetahuan yang telah ada dalam keluarga mereka selama beberapa generasi. Every morning, Ratri would sit with her Kencang. grandmother in the courtyard, learning how to carefully apply hot wax onto the fabric using a tool called canting. The wax serves as a barrier protecting part on the fabric from the dye. As her hand grows steadier, her designer become more complex, featuring flower bird and traditional Japanese symbol. Setiap pagi Ratri duduk bersama neneknya di halaman, belajar bagaimana dengan hati-hati Suaranya mana? mengoperasikan lilin panas ke kain menggunakan alat yang disebut canting. Lilin tersebut berfungsi sebagai penghalang, melindungi bagian kain dari pewarna. Seiring dengan semakin mahir tangan Ratri, desainnya menjadi lebih rumit. Lihat ke menampilkan sini bunga, sekali-kali. burung dan simbol-simbol tradisional Jawa. One day, Ratri decided to create a batik cloth that would tell the story of her village. She combined Si motif combine. of rice Lihat sini. fields, mountain, and the local river to represent the natural beauty surrounding them. The villagers were amazed when they saw her masterpiece and were proud of how batik told their story, weaving their culture onto the every line and Suatu hari, Ratri memutuskan untuk membuat kain batik yang akan menceritakan kisah sejarah desanya. Dia menggabungkan motif sawah, gunung, dan sungai setempat untuk menggambarkan keindahan alam yang mengelilingi mereka. Penduduk desa terpesona ketika melihat karyanya dan bangga bahwa batik dapat menceritakan kisah mereka, menenun budaya mereka dalam setiap garis dan warna. Ratri would gain attention far beyond the village. Visitors from other cities and even foreign tourists came to admire and buy her batik. But for Ratri, batik was more than just art or commerce. It was a way Or commerce. It was a way to keep her ancestral tradition alive and honor the heritage of her land. Karya Ratri menarik perhatian jauh di luar desa. Pengunjung dari kota lain dan bahkan turis asing datang untuk mengagumi dan membeli batiknya. Namun bagi Ratri batik lebih dari sekadar seni atau perdagangan. Itu adalah cara untuk menjaga tradisi budaya tetap hidup dan menghormati warisan tanahnya. Well, this is storytelling about batik. Demikian cerita tentang batik. Thank you for your kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.